Atol sa paghinumdom sa Farmers Month karong bulana, libuan ka mga Davaoenyo ang nakabenepisyo sa 20 pesos nga bugas gikan sa gobyerno. Midagsa ang mga pumapalit atol sa ikatulong nga adlaw sa pagpamaligya og 20 pesos matag kilo nga bugas nga gipahigayon sa Department of Agriculture 11 Regional Office sa Bago-Osyero, Tugbok District, Davao City. Sumala pa kang Janet Doble sa Agribusiness and Marketing Division sa DA11. Anaa sa 5,000 ka mga benepisyaryo ang target sa mong programa, di limitado lamang sa 10 ka kilo ang pwedeng paliton sa matag usa. Minimum wage earner, katong mga tricycle driver, katong mga laborers, atong gina siya housewife, atong gina siyang gina-accommodate. Tanan is open, wa tay ginapili nga kuan. Gikalipay kini sa mga nakapalit sama na lamang sa 64 anyos nga si Bibing ug ang inahan nga si Tiffany. Kinsa nag-ingon nga dako kining tabang ug mulungtad pa og 2 ka semana ang ilang napalit nga bugas. Para sa mo nga senior, wala ba may income lain, sir? Pension lang sa akong bana, nga ako 64 na, wala pa ko yung social pension. Ako kayong tabang kung makapalita og bugas nga tag 20. Alipay Mr. Ay kay kuan man barato ra man good. Nga kung palito nimo na didto, pila na ang worth ana 500 sobra na. Gibutyag usab sa DA11 nga magpadayon ng pagpamaligya sa barato nga bugas hangtod nga adunay supply. Gawas niini, gilawman usab ang ipahigayon nga roll out sa nagkadayang barangay sa syudad ug uban pang ahensya sa gobyerno aron mas daghan pa ang makapahimulos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.